नमस्कार दर्शक बंधु माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल कलाकार महक तरफर आज उपस्थापक मुई अनंत गोपाल। तो आज आम बाकी आज्ञा सहित आम साक्षात करमा आओ से आज्ञा ना नारायण छत्रिया तांकर गाँ बक्सी तुलसीपाली तांकर पंचायत भी बक्सी तुलसीपाली आओ तांकर ब्लॉकटा जूनागढ़ आओ जिला कलाहांडी। तो से आज्ञाटा माने बहुत दिनू कला करी आसचन तो बहुत कला देखीचन। तो नाट्रे भी से आज्ञाकर अवदान अच्छे आ संकीर्तन भी अच्छे आ अनेक जगह भी अवदान दीचन किंतु मुई भी तो टिके नहीं जानला। तो से आज्ञा कठारु आमे तांकर मुहरु जानमा। आज्ञा नमस्कार। आज्ञा आज्ञा नमस्कार। हमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के आपन स्वागत। आज्ञा स्वागत है। आपन को ना टिके परिचय दियन। आज्ञा मोर गाँ होचे बक्सी तुलसीपाली। आज्ञा मोर ब्लॉक जूनागढ़ पंचायत भी बक्सी तुलसीपाली। आज्ञा मुझे जूनागढ़ ब्लॉक रु आसचे। बहुत धन्यवाद। आज्ञा बहुत सुंदर करी आमर दर्शक बंधु मान के आपन परिचय दीचन। तो आज्ञा आपन जेन ई कलाकार दिक के जेन आसले तो आपन प्रथम करी केन कलाकार दिक रे भाग निथिले? प्रथम करी देखबा के गले एक्चुअली मुई कीर्तन रे एका भाग नेली। तापरे एका नाटक रे गली। कीर्तन तो अनेक प्रकार कीर्तन अच्छे प्रेम कीर्तन माने आमर उदंड कीर्तन आमर लेडीज कीर्तन अच्छे। तो केन कीर्तन रे प्रथम कर भाग नेथि? प्रथम करी मुई उदंड कीर्तन रे भाग नेली। आमर गाँव रे गोटे दल थिला रंगीन कीर्तन। हाँ से दल के भी बहुत गुड़ा 10 वर्ष तक कलु आमे नाची बुल्लु। तापरे 10 वर्ष भितरे तनके दल भांगी गला। दल भांगी गला परे तनके एबे 10 वर्ष पूरला परे एबे 3 वर्ष हिची दल लेडीज दल के बाहर करी। तापरे मझिरे मुई नाट फाट मनते भी बुलु थिले। आज्ञा आज्ञा अच्छा नाट मनते केन केन जगह रे आपण जेछन? नाट बेले तो बहुत गुड़ा नाट रे मुई एंट्री करछे सर। आज्ञा आज्ञा प्रथम करी आगो गिटी नाट्य मन जिन चालू थिला। आज्ञा आमर जेते बेले ओला जोर जिनटा की दानवीर हरिश्चंद्र से टाइम रु एका मुई से केनु नाट मने बजेबाटा आरंभ कली। आज्ञा बहुत गुड़ा नाट रे भी बजे छे। नाट मासे नाट भी करसन कीर्तन बेले कीर्तन भी करसन जिन सीजन रे से काम करसन। आज्ञा आज्ञा तो बहुत सुंदर। आज्ञा माने कलाकार के तो माने जेन कला भी देखाबार पड़वा दर्शक के आ खुशी कराबार पड़वा। तो एबे वर्तमान संकीर्तन रे आपण बाकी अछन नै कि? आज्ञा हां सर। आज्ञा आज्ञा तो अच्छा संकीर्तन रो गोटे आमर दर्शक बंधु मुराड़ पट्टा टिके सुने देल टिके खुशी लगता है। आज्ञा ठीक अछि। आज्ञा हमें गोटे ओडिसी गोटे सुने माइए। आज्ञा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर लागला। आज्ञा जेहेतु आपण जेन महामंत्र के टिके गाई कर जेन आपण खोलटा टिके बजेले तो से बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा आ गोटे कथा मैं कहबी। आज्ञा अच्छा आपण जेन रंगीन कीर्तन रे करूथिले वर्तमान लेडीज कीर्तन रे करूछ उदंड कीर्तन रे बोल। तो उदंड कीर्तन रे माने बेसी करी खुशी लागुथिला ना आपण एबे जेन लेडीज कीर्तन रे बजोचन सेने बेसी खुशी? लेडीज कीर्तन रे भी खुशी लागुछ। आज्ञा बहुत करी एबे तो लेडीज कीर्तन रे माहौल चाली छे। आज्ञा 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 सेते बेले जिनटा जाउथिनु आमे सेतकी बेले पैसा रखी एंती एटार बेले एतकी एटा नै थिर। हां पैसा टिके एतकी डिमांड नै थिर माहौल टिके एतकी नै थिर। बिना पैसा रे भी आमे गोटे गोटे जगह के जाउथिनु। हां नडिया धूपकाटी गोटे देले। किंतु एबे पैसा रे चाली छे जिनटा सब लोग के बेले खुशी गोटे मिलुचे। एंती झियो माने भी किसी
लोक प्राइज दौचन ଆଜ୍ଞା ସେନ୍ତା ସବୁ ମିଲୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଅଷ୍ଟପହର 16 ପହର 24 ପହର ପତେ ତ କେତେ ମାନେ ହାଇଷ୍ଟ ଏବେ ଆମର ଜୁନାଗଡ଼ରେ 72 ପହରରେ ଥିଲା ତ ଆପଣ ସେମିତି ଭଳିଆ କେନ୍ ବଡ଼ କେତେ ପହର ପତେ ଆପଣ ପହର ହଁ ଆଜ୍ଞା ଜୁନାଗଡ଼ 72 ପହରି ବି ମୁଇଁ ନାଚିଛେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଗଲା ଏବେ ବଲଦିଆ ମାଲରେ ଗୋଟେ 32 ପହର ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ପହରିରେ ବି ଆମେ ଭାଗ ନେଇଥିଲୁ ନେଇଥିଲେ 32 ପହରି ନାଚିଲୁ। ଝିଅମାନକେ ନେଇକରି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ନା ସେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଇ ଝିଅ ମାନକେ ନିକରେ ଏକା ଏଇ 32 ପହରିଟା ନାଚିଥିଲୁ। 72 ପହରରେ ବି ନାଚିଛନ୍ ହଁ 72 ପହରିରେ ମୁଇଁ ନାଚିଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ଜୁନାଗଡ଼ ପାଖେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନାଇଁ ନାଚି ପାରୁନୁ। କେତେ ଖୁସି ଲାଗଲା କି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଯେନ୍ତା କି ନାଚୁଥିଲେ ଏତେ ଦିନ ସେଟା ଆମେ ସେମାନେ 2 ଦିନ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦଲ 16 ପହରି କିମ୍ବା 24 ପହରି ନାଚି ପାରବା ସେଇ ହିସାବରେ ସେଟା ଟାର୍ଗେଟ କରାହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ 72 ପହରିରେ ଆପଣ 72 ପହର ବି ନାଚିଛନ୍ 32 ପହର ବି ନାଚିଛନ୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତ ହାଇଷ୍ଟ କାଲି ବି ନାଚିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା 2ଟା ପହରି ମୁଇଁ ନାଚିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାଲି ଆମର କେଲିଆରେ ଗୋଟେ ନାଚନୁ ଆରୁ ଇନେ ବେଲେ ଡବଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅପ୍ ଡାଉନ୍ କରିକରି ଆଜି ଇନ ରହିଛୁ 16 ପହରିଟା ନାଚୁଛୁ। ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟାକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମୁରାଡ଼ ଏଇଟା ନେଇ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଡ ଡାକିକରି ଟିକେ ଠିଆ ଉଠି କରି ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ଝଲକ ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା 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 ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲବା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ ହଁ দাদা গিয়া দাদা গিয়া দাদা গিয়া দাদা গিয়া চন্দ্র চন্দ্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ চন্দ্র চন্দ্র দাদা গিয়া আଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ গিনা গিনি নাক দিনা গিনি নাক দিনা গিনি গিনি কি ধা দিনা গিনি দিনা গিনি গিনি কি তা গিনা তাকে গিনা গিনি গিনা সাকরি গিনা গিনি গিনি কি ধা গিনা গিনি গিনি কি ধা গুলাব জাম কেনতা মিঠা কেনতা মিঠা কেনতা মিঠা। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଯେହେତୁ ଯେନ୍କି ଆମେ ଯେନ୍ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଯେନ୍ ଖୋଲଟା ଆପଣ କାନ୍ଧେଇ ଧରିକିରି ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସାରା ଯେନ୍ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାରା କିନ୍ଦୁଛନ୍ ସେ ଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଆସିକରି ଯେନ୍ ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ଆମକୁ ଶୁଣେଇଦେଲେ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ପବିତ୍ର କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ତ ଆପଣ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଇ ହରିନାମ ପାନ କରି କରି ମାନେ କାନ୍ଧରେ ଖୋଲକୁ ବହି କରି ଦର୍ଶକ ଦେখাଇ ବୋଲିକରି ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଦିନ ଯଦି ଭଗବାନର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କରିପାରବା ଏତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆଗକେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିମା ଆରୁ ଆଜ୍ଞା 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 କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ସବକେ ନମସ୍କାର আর যেতে ভাল পাউথিবা কীর্তন প্রেমী দর্শক বন্ধুমানকে আপনার মন আশীর্বাদ থিলে আমি আর আগে বড়িকর আর চালমা আজ্ঞা আজ্ঞা তো বহুত ধন্যবাদ আজ্ঞা যেহেতু আমার কীর্তন করবা ভিতরে বি আমার দর্শক বন্ধু মানকে যে আসিকি আপনার দুই পদ কহবা লাগে সুযোগ দেলে আজ্ঞা সেদিলে আপনাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজ্ঞা ধন্যবাদ স্যার।